आई एम विश्वजित ब्लॉगर आम ए सिम्स कॉलेज बौणे हिल बर्तमान आम बाहर फ्रेंड्स बर्तमान सिम्स कॉलेज फ्रंट अच्छु तो चलते देखिए लेट्स गो हाँ जी आपण मान गोटे रिक्वेस्ट भिडियो लाइक करेंगे और चैनल सब्सक्राइब करेंगे मुझे सपोर्ट करेंगे थैंक यू चलो तबे चलते देखा आम बाइक बौणे हिल एवं आम स्टार्ट कॉलेज फ्रंट स्टार्ट किए लेट्स गो स्टार्ट है बौणे हिल लेट्स गो आज संडे गोटे प्लानिंग थी किसी जगह बुले तो माइंड गोटे प्लानिंग आसला बौणे हिल जा बुलाया तो ये पठान आरंभ है आम बौणे हिल ना पूरा एंजॉय मस्ती जीव आज बौणे हिल टोटाल सब अच्छी बुलाया आम आप चेष्टा करूँ देखे वीडियो द्वारा तो आपण गोटे रिक्वेस्ट चैनल को सब्सक्राइब करेंगे हाँ वीडियो लाइक करेंगे आम सपोर्ट करेंगे आम मोटिवेट हूँ नेक्स्ट वीडियो ब्लॉगिंग करने नायडू कॉन्सेप्ट स्कूल नीट क्वालिफायर माने नायडू नायडू नीट क्वालिफायर माने नीट क्वालिफायर बौणे हिल चलम देखिए ये हूँ बौणे हिल केना कौन आज भल लगुच एंजॉय योर डे ये पार्क आमर ऑडियंस मान ऑडियंस मान प्लीज लाइक सब्सक्राइब आवर चैनल तो ऑलरेडी आम पहुँच जाइए बौणे हिल फ्रेंड्स देखो ये बौणे हिल
ये बरुणी हिल आसिया खेला आज मॉर्निंग जो डिसाइड होता सीढ़ी चढ़ी चढ़ी बर्तमान आम खाली हो गलु आराम से आराम से तो फ्रेंड्स आम बौणे हिल आसु आप जो सीढ़ी गुड़ा चढ़ी बर्तमान खाली आई गलु बर्तमान आम रेस्ट अल्प रहा माँ को मिल तो ये हूँ बरुणी हिल बहुत रेस्ट नहीं 2 मिनट रेस्ट फाइनल आज माँ दर्शन भी हम ये हूँ बरुणी हिल बरुणी माँ को सब देख बहुत फ्रेंड्स मैंने बुलाबुली कर कौन प्रसाद दे कौन कमी तार चार्जेस रोज थैंक यू ये आमर बजरंगबली मंदिर माँ को मंदिर फाइनल भाई हम रेडी क्लीन कर एरिया लोक आड़ उपरू भवनगर पानी एनी टाइम सब पानी एमती चालू रोच तो केना आज तुम बरुणी हिल आसल कौन फिल कर शांति फिल कर सुखमय शांतिपूर्ण माँ पीठ तो सदाबे शांति रखुच्छे समस्त तो तुम लगुच आम भिडियोटा आज भाइराल हम विषय कौन किसी आमको कहतु आम ऑडियंस मानक जापर एक्चुअली माँ ये जगह केमती कौन रही कौन माँ बरुणी माँ आम मुकुंद राजा इष्टदेवी सी थे माँ गड़े राजा पाखे जो ब्रिटिश आक्रमण गला गड़ को ब्रिटिश मजा आम बरुणी बड़ी माँ को आनिक जगार पूजा करी राज्य चले पूरा ब्रिटिश माने जापारे गुप्त जगह राजा माँ
ଏଠି ମାଆଙ୍କର ପୂଜା ଚର୍ଚ୍ଚା କରି ତାଙ୍କର ରାଜ୍ୟ କେମିତି ବ୍ରିଟିଶରୁ ହଟେଇବା ପାଇଁ ହଟିବେ ବୋଲି ବ୍ରିଟିଶକୁ ଏଠି ନକଳ ନେଇ ବ୍ରିଟିଶକୁ ହଟେଇବା ତ କଥା ମାନେ ରାଜା ବ୍ରିଟିଶ ସହିତ ମା ନିଜେ ଏଠି ଲଢ଼େଇ କଲେ ବ୍ରିଟିଶକୁ ବି ବଳିଦେଲେ ମା ଯାହାଫଳରେ ଆମର ଏଠି ଗତି ରହିବା ପାଇଁ ମାଆର ରଜାଙ୍କର କିମ୍ବଦନ୍ତୀ କହିଦେଲେ ଯାହାଫଳରେ ଏଠି ମା ମରିଗଲେ ମାରା ହେଇକି ଯାହାଫଳରେ ମୃତ୍ୟୁଦେବ ରାଜା ଫଳରେ ପୁରୀ ଗଜପତି ମହାରାଜ ହେଇକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛନ୍ତି ବ୍ରିଟିଶ ବହୁତ ପରାଜୟ ପରେ ଆମ ଜୟରାଜଗୁରୁ ଥିଲେ ରଜା ପଳେଇଲା ପରେ ଜୟରାଜଗୁରୁ ବକ୍ସି ଜଗବନ୍ଧୁ ସେମାନେ ବି ଯାଇକି ଲଢ଼େଇ କଲେ ଯାହାଫଳରେ ଜୟରାଜଗୁରୁ ମୋର ଗୁପ୍ତ କଥା କହିଦେଲେ ଧରାପଡ଼ି ବେଦିନପୁର ବାଗଦିଆ ଟୋଟାରେ ବରଗଛ ହାତୀ ଦ୍ୱାରା ଫାଡ଼ି ଦେଇ ବଳି ଦେଇଦେଲେ ଆଚ୍ଛା ସେଇ ଦିନଠୁ ମା ଏ ଜାଗାରେ ବିରାଜମାନେ ରହିଲେ ବରୁଣୀ କରନ୍ତି ତାହେଲେ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେଇଠୁ ହିଁ ମା ଏଠି ବିରାଜମାନ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଭାଇ ଆପଣଙ୍କ ନାଁଟେ ଭାଇ ତ୍ରିନାଥ ସାହୁ ଭାଇଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ମାଆଙ୍କ ପାଖରେ ଭାଇ ଜଣେ ମାଆଙ୍କର ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ସେବାରେ ଭାଇ ଜଣେ ମାଆଙ୍କ ପାଖରେ ବହୁତ ବହୁତ କିଛି ଜଣେଇଲେ ମାଆଙ୍କ ବିଷୟରେ ତ ଭାଇ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ମାଆଙ୍କୁ ଫାଇନାଲ ଦର୍ଶନ ଫାଇନାଲି ଆମର ମାଆଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ହେଇଗଲା ଏବେ ଆମେ ଆସିବା। ଖାଇକି ଯାଇଥିଲି ତ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବାହାରିବା ତାପରେ ଯିବା ପାର୍କ ବରୁଣେଇ ପାର୍କ ନାଇଁ ଚାଲ। ଆଚ୍ଛା କେମିତି ଲାଗିଲା ଆଜି ମାଆଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରି ଭଲ ଲାଗିଲା ଆପଣମାନେ ବି ଆସନ୍ତୁ ମାଆଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ପ୍ଲେସ୍ କେବେ ସମୟ ମିଳିଲେ ବରୁଣେଇ ହେଇଲେ ଆସନ୍ତୁ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଜାଗା। ଆମର ବସିଛନ୍ତି ଏଇ ଦର୍ଶନ ହେଇଗଲା ମାଆଙ୍କର କରିବେ ଆଚ୍ଛା ଆଉ ପ୍ଲେସ୍ଟା କେମିତି କ'ଣ ଲାଗୁଛି ଟିକେ କୁହନ୍ତୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଭାଇ। फाइनाली आम आस पार्क पहुँच जाइए तो पार्क देख भुवनेश्वर स्मार्ट पार्क 6टाରୁ ସନ୍ଧ୍ୟା 6ଟା ସକାଳ 6 ଘଣ୍ଟିକାରୁ ସନ୍ଧ୍ୟା 6 ଘଣ୍ଟିକା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏବେ ଆମେ ଟିକେଟ୍ ଗୋଟେ କରିବା ଆମର ଟିକେଟ୍ କେତେ କ'ଣ ଦାମ 10 ଜଣକୁ ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ କେତେ ଜଣକୁ ଭିତରକୁ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଟିକେଟ୍ଟି କାଟିବା ନିହାତି ଦରକାର ତେଣୁକରି ଟିକେଟ୍ଟି କାଟିବା ଇଏ ହେଉଛି
ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି। ବେସିକାଲି ପାର୍କଟା ବି ବହୁତ ଭଲ ହେଇଛି। ଚାନ୍ଦନ ଟାଇମ୍ରେ ମାଆଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଆସିଥିଲି, ତେଣୁକରି ଆମେ ବେଶୀ କରିଗଲୁ, ହାଲିଆ ହେଇଗଲୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଯିବା ବର୍ତ୍ତମାନ ଯିବା ଆମର କଲେଜ ହଷ୍ଟେଲରେ। ଏ ହେଉଛି ଆମର ମା ବରୁଣେଇ ହିଲ୍। Such a beautiful place. So I enjoying the day. ତାପରେ ଆଗକୁ ଆସିଲା ପରେ ଏଠି ଗୋଟେ ପାର୍କ ବହୁତ ଭଲ। ଆମେ ଯେହେତୁ ମର୍ଣ୍ଣିଂରେ ଆସିଛୁ ଦିନଙ୍କ ଦର୍ଶନ କଲା ଆମେ ବି ଚାଲ ଯିବା ଆର ହଷ୍ଟେଲ ହଷ୍ଟେଲ। ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ